Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ang bita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgotan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis, matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. Si Sir Dax, whether we like it or not, is one of the lieutenants ni Mayor Mike Rama, and he can probably answer questions ang pangitabo na to sa ato ang request. Okay, sa'yo lang muna na. Sa Aragon. Ang barangay salamat na utang atong tanan na pinausap sa atong founder, atong bisita, atong presidente, mga kauban nato ngayon buntag na atong tanan. So sir, una na kong pagkakaroon karon kay nagkabuliyan ng mga daghan kayo mga istorya nga itong madumukita diyan sa Tihon. Labi na nga, bago na itong mayor kay kung naman, suspenso man si Mayor Mike Rama. Kung akong pamutanan ni mo diya, makagad ka ba o mga mayong subay na diin ang mga tao diya nga naay daghang sungayan? Kunya ka ng daghang sumayan, mismo si Mayor Mike Rama na ikaw sa sumay. Kasi muna nga ang akong pamutanan diya, makagad ka ba kamay kanang kasayuran namo sa media nga diin amo po nga ipadaya sa tagsa-tagsa namo ka mga outlets na among nialagaran kay anong magdala usap namo diha kanimo among tuhuan kay naa makadiya sa sitio. Okay. So, igo si Mayor sa sungay. So, may mga sungayan. I think it is a matter of culture, no, sa city ba, how we do things. Kung makita niyo na throughout the history of modern governance, makita niyo nga ang governments na tag-as o latag dito ang administration, makadevelop na siya kultura, mataasan ang progreso. So, for example, tanawin mo ang Singapore. Singapore, it's been ruled by the same administration since 1963. So, that's about 61 years. Well, layo sila ka, kay pagpadayon man, what may changes in direction. Ang Cebu City, on the other hand, was built on a different culture from the early 90s hangtod sa about 2010. Lahit sa ito siya na kultura. From 2010, 2013 na usab, 2016 na usab, pag 19 na usab, pag 22 na usab. So makita niyo madaghan kayong changes sa direction. Now, ang musafir of course, natatawhan kaya ang programa di dagan, but ang kita ay minum ka daghang sungayan because these are products of different ideologies. Lain-lain sila pagtuon sa insakto. Wa na magpasabot na gusto sila mabuhat ng dautan. Kinsa may tao mamingon nga ako gusto ko magdautan, di ba? But they just have different concepts of what is right and what's acceptable to them. Now, si Mayor Mike, also, he's the father of the entire organization. Unfortunately for him, na-push niya na ito ang Smart City. Unfortunately for him, there's no way for him to know nga naadi ay ka na gitawag ito mo fall through the cracks. Kani mga cracks maning wa mabantayin niya because there's no way of him knowing. Wala may ni-report dito niya pila ka tao ang wala ang siduki, pila ka tao ang wala file sa ilang DTR, pila ka tao. So for these circumstances, once again, these are administrative matters that are supposed to be handled in the administrative aspect, and daghan kita empleyado dedicated for it.
So, it's just that the system does not address it. And perhaps, siguro pasagutin mo nga, in the manner of doing things. Perhaps, ang tawag na ito ay kinahanglan of finesse ba? Usahay, kanang itong mamuyab, niya, tayo saying sa una, patanong pa po, ginagamit niya siya, kanang kung hindi ka madaan sa santong dasalan, dadaanin ka sa santong paspasan, no? So perhaps, doon na yung mga actions to try in the interest of trying to save time, na dili kayo siya hamis ba, ang agi, no? Na yung mga inana. Dili na ako go into the details, dili mo na ako ang purview, pero mo explain ko in general sa organization na normal gina siya, especially nga at the same time nga gusto siya nga mag-right size. So, parihan ba, na imong army, imong pagkamiyan. But at the same time, gusto ka ambition o a very, very ambitious na effort to engage in several projects para mo-asinso ang syudad. So, parihan niya, taki kag-gubat, daghang kag-kontra, pero imong ipagamiyan imong sundao. That is counterintuitive. But at the same time, that also determines kung saan ka-efficient ang organization. So, for highly professional organizations, maybe matrabaho na, but in an organization na pareha na to, it helps in the molding of the organization. Bakit na siya? Now, hopefully, siguro sa gi-express ni acting Mayor Raymond Garcia, that they are of the same party, we are of the same party, so we should pursue what we have started to pursue. But maybe in a more smooth manner, no? Mas diplomatic, dili kaayo rush, and hopefully ma-avoided o unsa may mga imperfections na nahimo nato sa previous time na atong itrabaho. Different concepts from the previous to the present administration. Do you agree with me? There is a political handiwork on the controversy of the city government because there is the upcoming elections next year. Do you agree with me? In a sense, everything in public service is politics. Everything is politics. Politics, by definition, is what the art of public service. It is the art of service. So, how you construe politics, how you define it, depends on the politician. Yeah, dili ta kabuot sa lain-lain nga politician. Si Mayor Mike has his own brand of politics. It may be that his brand of politics is not aligned with other politicians. It could be that. Because kung tanawin mo, declare siya as independent mayor, kaya siya di pang-declare. Actually, mo ni siya nakita na po, change direction ka ba? He's been in public service for 30 years. More than 30 years. Unya, i-declare siya na independent siya. For the first time in his life, he has declared independence, at least political life. What does it mean? He has felt that for 30 years, he's been facing the same problems. Pareha na itong problema during the 1980s hanggang karon. Exactly the same, just different scale. So kita siya na the whole system of politics in the context of public service does not work in solving, especially given the bureaucracy ba. Daghan kay imagine ka karalihon mo mabantay ka sa COA, magbantay ka sa ombudsman, to which they are not answerable to the people that our politicians are governing. Kung sila tinubagon sa atong katawan, example kani, without the due process, without even asking for clarification, i-suspend si Mayor Mike. Ngayon ilalang kasi pag-suspend? That's because they have no obligations to the people of the city. Kung maputol ang servisyo, mausap ang kalidad sa servisyo, o di magsakit ang ilang tiyan, maugyan ko na sundo. But kita na servisyo, mga tao na itong servisyohan, of course, mapiktado. Kung talagang ang istorya ng gawas. Why? Because there is a lot of uncertainty. And the uncertainty is a loss in morale, is a loss in productivity, and for the people, it is a loss of faith on that uncertainty. So, kung balik ko, it is all about politics.
Now, to which brand of politics does it serve? I leave it to you. I believe there are maneuverings within the employees of the city government that belongs to different political color, because they were appointed during the previous administration and they've been existing, and we cannot erase them immediately because they are regular employees. Kung sa kayo buhaton sa present administration na magka-invade siya ng mga political maneuvering. Katanaw na ko diya sa city government, doon ay maniubra niya. Like terms in your mind, ang yung tawag ay coexistence. Coexistence. No? Why? Because these people also have their idea of what's right. And perhaps, mo example sa sa idea na we are not entirely right. Nakasa to siya, di ba? Paglalis mo, dili man ang usa sa iyong tanan. Nasa siya pagkasakto. Kita tanan varying degrees of pagkasakto. At any given time, mahimo gani nga atong sakto karon, dili na sakto niya. No? Ang sakto gahapon, dili na sakto karon. Lain-lain na siya, depends on how you measure what right is. Kung sa may value system na to, lahat man ang value system kaya to. The same thing with these different factions of employees which were employed in different generations. So, kanisiya, it is a challenge of leadership. In any organization, must start din na siya with leadership. Why? Because if leadership can communicate properly, can share, and everybody buys in the same vision, na sige, this is what we want to do, then, kung klaro kayo ma-relate na ito nga, sige, kaniya yung buhato na, kaya mo siya contribution sa kaniya vision. Klaro kaya itong goals, well communicated ato actions. Unfortunately, it is easier said than done. Lisod magani magkasabot ang mga tiayon. Diba? Lisod gani, how much more na produkto ni sa several changes of administration. That's normal. What's important is that the people, the employees, they decide, and the leaders, they decide that they will commit to what's best for the city. Whatever reforms back up with incentives na pag-ong administration, they never acknowledge ganing mga empleyado diya kay tungod ang ilang loyalty to us. Kasi kayo may boto, mag-alat itong Duterte ang iyang style of administration kay inanglan siya rin kay lain-lain na administration mag-iikausap mutakaw ka what works, di ba? Unsa may na work pa niya, but it doesn't necessarily follow na what works for one place works for another. No? Especially ganing mga Cebuano, ganing mga Cebuano, ano siya, especially ganing ulo gini. Ganing ulo gini Cebuano. No? But the thing is, we are in a democracy. Ang demokrasya, it is a rule of the majority. Ang majority, dili na siya eksakto permi. No? It is not always right. But democracy is the right way of doing things. Hangtod mo abot ka sa unsay right. So kani karon we are in the process. We are in the process of that. Sometimes ma-abuse ang institutions of democracy. It is also part of our formation. Dili man na siya ma-perfect dahil. No? Ang importante na ito nga dili ta sour about it. No? Ang importante nga we learn our lessons about it niya. Di ta kalimot o gasa kapadung. Mao lagi na. Ayaw kalimot o gasa kapadung. Kunya, sa may mga hiyas, what are the values that you stand for? Nato, sa atong pamilya, sa may natong itudlo sa mga bata, ang values. Doon ay mo pangawat. Doon ay mo, di ba, kinahanas mo. Pag binutan mo. Kaya, huwag i-ningon sa iyong mga anak na ikaw, kaya nga magdato, bahala na criminal ka. Huwag na mo ka. So, why? Because it is being the... Ang dako nga... Ang dako nga mission of governance is to form better people. Because it is when people are better that the society becomes better. Mayor Tamios din yan.
ang tanang empleyado niya, kinto niya. Pero what happened? Sa daghan po siya accomplishments, performance ni Tami, ginawa iya po siya sa mga tawag tungkol sa iyang sobrang stricto. Masa mo kayo kinalanon na ito nga leader, di mo, sa inyong opinion sa that. Pero, ang kinahanglan na ito mga leader, no? Somebody, combination, somebody that has the patience and the understanding to recognize the different varieties and priorities of people. No? Okay, ang leader is to bring everyone together for a common cause. That's a leader. But this is one thing ma-miss po sa kasagaran leaders. Leadership is about sacrifice. It's about not compromising your values. Wala siya ang leader. Pero kung sa ako yung pag-lead, na hindi mo i-compromise mong values, that's leadership. No? That's the art of leadership. And that's very difficult. Pag kita, mga gahit ng mga ulo, mga Cebuano, lisod yung pamangitang leader. Kasagaran, impatient, mag-listen, mangita ng quick solutions, no? Pareha lang, mabuslot ang tubo ba? Buslot ang tubo sa inyong tubig. Ang pinakasayon na solution is butangan na siya magkasil. Pero di na mabugay. Ang sakto na solution is isa na tubo, pero hasol mo naman. Magbungkag na sa bumbong. Mag-inis mo na sa tubo. There are no shortcuts. For Cebu City, there are no shortcuts. We can move fast, but we cannot shortcut. Muna siya ako ang nakatunan in my experience under the leadership of Mayor Mike. You can try to shortcut, it's a temporary solution, that's good. But you have to have a permanent solution that's coming. That is not mga values of convergence. It must be a product of people submitting to the government, submitting their will, submitting their effort, and submitting their ideas. Kaya hindi ko manana, ilahan mga idea. Then they should go for it. Because we all agreed to do it. Kinahangan pag-leader nga ano. Mauna yan sa ako ang tanong. Listen, yun tayo. Kanang, sa giving karon nga time ba, nanata sa taas na teknolohiya, kumusta ang status sa kanang computer system na to? Sa mga challenge na to sa diha sa City Hall o sa tanan ng mga activity? Kanang responsive ba ta sa mga activity na to, online services sa City Hall? O uban pa, isa sa imong kagulingong department kung unsa ang perspective ng buot kabuton for the next years sa mix? Something more along sa ako sa party niya. Okay, we have defined sa mix, we have defined what's our needs sa Cebu City. Ang needs sa Cebu City is smart governance. What's ang smart governance? Do we have an answer kung mamutan na ta, unsa man sa atong mga programa ni gobyerno ang nagtrabaho, ang epektibo sa iyong trabaho. Unsa sa atong mga programa ni gobyerno o proyekto nga ni-achieve sa unsa iyang purpose. Di ba? Unsa sa atong mga programa ni gobyerno wala ka-achieve na. Sakto ba ang budget nga atong i-allocate ang mga proyekto ba? Do we have the right number of people at City Hall? Can you make a question? Can we support the population that's in Cebu City? Do we have enough water for it? Do we have enough space for it? Do we have enough infrastructure for it? Wala tayo answer na natubag o na nakapamutan. So smart governance means to get all this data and interpret it into usable information so that our leaders can make the right decisions. That is smart. Okay? Ang mix na rin naghanaya na kung saan mga requirements na for that. Yun na to ang infrastructure. So, karon nag-upgrade ni sa mga data center and we will be collocating it para certifiable na siya, ma-ISO certified na. Ang atong integrity sa atong data o security sa atong data, nagkarantisado. Why? Because second to the trust of the people na gihatag sa atong mga public officials is the trust of the people by giving us their information. Kana sa grado kayo.
So muna siya nga, that's how we treat it. Ang next na mga programa karon sa MIGS is to upgrade all our systems to be cloud-based. In process na siya ang upgrading. Ang paano mo kay ang bureaucracy to implement the projects, it will take time. Na in place na atong bago pa kinahuman o migrate ang atong data center, bago nga natin i-collocate, kumana install sa atong cybersecurity na infrastructure. Okay, para ma-secure ang data. Ang sunod na to is to shift to the cloud. Kunya GIS-based na to talaga. Kung saan man pasapot sa GIS-based, would you like to see na itanong sa syudad, kibaw katanan asa ang mga buildings, asa ang daan, asa ang traffic, asa ang mga tao, asa nabita ang naghang mga sakit, mga operator na in 1 second for the mayor to see. That is what we target. No? And we are on the way. We are on the way to do that. Gusto mo ka smart at government. Ngayon na ako. Kanang-term na Singapore-like ba? Ito yung na Singapore-like Cebu City. So, ang Singapore, more Cebu City. But we had a talk with mga SSG presidents. And the question was, di ka ganahan na high-tech ang Cebu City? Ganahan. Di ka ganahan na walay traffic? Ganahan. Di ka ganahan na walay baha? Ganahan na walay baha. Di ka ganahan na walay basura? Ganahan na walay basura. Ganahan ba ka nga nindot ang atong educational system? Ganahan nga nindot. O di ba Singapore na ka? I mean, there's, kung mga mission na ta, then we should not give our people less. It will take time to get there, but we should aim for the best. So kami din sa MIGS, we're aiming for the best for Cebu City. And we're talking about long-term. Kung saan may pinaka-best na transition for the next 10 to 20 years, especially nagkakad kaayong bagong technologies na mga. So, nangita ni the cheapest solution possible na makalabang na to para dili mausika na kwarta sa katawan. Yeah, mo-achieve yan sa goals. Ambot ni mong sabot, all the database and all aspects are already ready in your office? The databases of all our online services, which are working now, and work out online services, these are all working, but kanisha databases are in silos. So, silos meaning taksa-taksa na siya, lain-lain. We have to be able to integrate it para doon ay uniformity, mag-guarantee na ito ang integrity sa data, kausa lang ito i-secure. Then we can devise better methods of security for that. Kanang mutay mo siya time. Mutay siya time. Dili siya sa iyong trabaho. Sa iyong kaya istoryahon, pero dili sa iyong trabaho. Napinagway funding support? Ample, igo rin nito niya, manikamot ka makasave. So mo na daghan ka buhaton, pamunahon na, kung saon, kay magbantay ka sa iyong gastuon. Okay. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ang bita na to ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis, matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at Tangi. Banay ni Juan. Kanang muna may mga pipila ka mga usap nila yung mga konsyal, wala na sila maka-accept sa kanang vision ni Mayor Mike kanang Singapore-like. Mura magulog. Hindi sila isun, mura bugal-bugal sila, mura nagapon nga, Singapore-like, ganun. Wala na sila dahil makagusto, anak. Nailhan ba niyo ba nga, mura ba sila mga tawa, bugal-bugalan nila na Singapore-like. Wala sila makumbinser, anak. Lama ko niya, iyang mga panak,
iyang mga konsihan. Mas maayo pa ang posisyon kaya wag ko kadungog. So yung mga dili ko speculate kung sa sentiments sa ato members sa City Council, no? Because they are part of the leadership, they're of the same party. They have their own, kung sa kuwan pa, apostolis din na sila. But it's normal, no? It's normal na doon na gina siya argumentation sa suhod. No? It's also normal for some to speak outside. No? Kay ilaham sa nang katungkol, that's their prerogative as leaders, and they also exercise kay pareham sila elected. So they have to exercise their due responsibility for the public. So itanaw nila there are things that maybe easily achieve, that perhaps they would want to somehow reduce the goal of para dili sa sila magawas na bakakon ba. I cannot speak in behalf of these kind of distinguished people. Pero ako na masulti nga normal man na siya sa organizational dynamics, especially in politics. May punto ni Sir Dax ug sa itong members ini kung saan yung tabong sa pipilang adlaw paglingkod ni acting Cebu City Mayor Raymond Garcia. Nagpatawag na ba siya meeting sa Department Hills o huwag may mga movements na ron na ang mga tao ni Mayor ipang doon na may kausapan yes or wapa ba? For the things na di-discuss ni acting Mayor Raymond Garcia na katuloy ito raw sa press, I cannot disclose it. I am not at liberty to disclose. Siya lang ang disclose na when he thinks he's ready to disclose it or necessary na. But ako na masulti nga kami by his instruction and by the instruction of Mayor Mike Rama that we should not compromise the service of the city. So kung sa amin ka dedicated before na-suspend si Mayor Mike, we will remain as dedicated in service and maintain the same direction until instructed otherwise. Nga gusto kusbon ni acting Mayor. Also in the meeting, kay ako may nag-consult, perhaps I can disclose it, but I have asked the Mayor if he is interested in us briefing him of the direction of mixed projects na out of courtesy and responsibility because he will now be making the decisions. So far, I will be visiting the offices. Hopefully by next week, makavisit siya sa office and we will present it. And if he wants something to be changed, then we would have to change it because that will be his decision. Yaham ng prerogative. He is now assuming the responsibility of leadership in the city. Kung siya may tapo sa city, siya na marupag. Which means if he is responsible for it, then he should have the authority for it. Sometimes, mo rin makalimutan sa tao. Kasi siya ang responsibly, kung niya dili mo tigaan sa authority, dili mo tukuan or imong abusahan. But that's really unprofessional if you do that. Kaya ang responsibly, siya naman ba? So dapat iyaha ang tumaho. Is there any improvements that you are going to introduce and propose to the new acting mayor na karon imong giandam do na ba? Wala sir. What we have done, ang kaning program na among i-adapt sa MIX, it is a product of several planning sessions. No? Carefully, lahit magod ang kaning in the side of kaning non-technical or technical work. Kaysa technical work, usa na may correct answer. Yung ka 1 plus 1, wow, 2 gina siya. Hindi mo asal. So, in the technical work, we have to be very careful in laying out. Okay, kung masayod, may takpo kay gasto sa syudad and we will be remiss of our job. So, we will be presenting the same thing to acting Mayor Raymond Garcia. Kung na siya gusto ipausap, then we will obey his commands. Huwag ka ka-encounter kung na yung mga hindrances to other departments na yung mapatungan? Kay kana ang culture, daghan siya factors, no? Ang culture, ang usability sa system, ang kanang attitude of the employees, and the level of technical know-how sa mga tao. So daghan kay ka o i-consider in the design of adaptation.
if you come to think of it, ang Cebu City is still using karaan nga biometrics. No? It's a 20-year-old technology. 20 years ago, that was groundbreaking. Karon, it's archaic. And by culture, daghan gyapon gusto mo gamit sa biometrics. Kultura man na. It's something that we want to change, and it's not easy, no, to do that. Kaya pwede man mo, this has fingerprint. Parehan gyapon, nagagawin siya biometrics. Daghan ang bagong mga securities. But mo na, parehan sa kausaban, dili siya madiha-diha. No? Dili mo na siya pareha sa karamihan ka mamundang kag inom nga undangan gina mo or undangan siguro undangan gini mo. Di ba? Oh, kaya siyang changes ngayon ni cultural changes, it should be kind of gradual. Yeah. Okay, sakit man kung imo i-abroad. Yeah, good morning. Good morning, sir. Ni Reggie Wagas, ni Kuya Cesar, o sa tanang membro sa ISS. Sa rin pag ko na gamit, formalisan ng karaan biometrics bagay, ano ba mga call centers karon ilang gamit face recognition na, di ba? Kabigan kay sa fingerprint pag-usahay, brad mga di mo function, nga, pumalit ka 1 minute late naman yun, di ba? Yung balik sunod, mahok sa away, ba? So, modern technology na applicable sa Cebu City, di ba? Ang proposal is na nanood, and i-evaluate na siya. No? Hinahinay siya i-evaluate sa atong HR department. Yeah, yes, daghan kita ba-employ na kuan. Daghan kita ba-employ na tools for that na mas effective na karon. Ya dili kay daghan lost time ka ang kinahanglan ka maglinya. If you're lining up for 10 minutes, then we lose 10 minutes. So if there's a way na din na malinya, then all the better. There are so many instances ng barangays. Problema sila. Inilahan preparation sa program of work and estimates na it will take many months nga kung ako'y pagbuhaton na nagkabulong sa simana na ko naman tayo expertise pero may buong ka ang engineering department with so many people nga naadiha, employees, mga engineers ganong dugay man kayo mahuman it's not a part of your office na reforms na introduce mo there. One thing, ako sa relate din naman sa MIX. Typical na deployment of systems sa MIX, will last na siya from development to deployment between months to years na. Pero wala karon sa mga DevOps na outfits, you're only counting days sa DevOps. That's because they have a common platform, repository, ang ilang skill level, ang tawag na tech stack ba? Kanang ang skill set sa mga developers mo. Dali siya, and we are trying to adapt now kung saan na mo nga i-kit up na mo. Butangan mo kit ang developers nga para mapaspas niya ang platform madali kay sa una kami mag-code before. That was 30 years. Mag-code ka before, ang listing mo sa mga code, tingnan nila nga, to connect all the cutting lights dili nga room to the computer. Siguro ang listing na continuous paper, di ka nito sa tumoy, sa buong kadong dito, mabalik ko ka naman. Yun na nakataas ang code, magkamang ka, yung tanong din ka nakita mo sa'yo. Today, that's only one line. O saan naka-line? Oo. So makita mo ang evolution. Now, as far as design is concerned, there are several AI-assisted na mga design processes. But it has to be dependent on governance. Kung saan may masagot na sa governance, what are the policies that would govern on how you operate? So engineering has to come out with their own governance. How are we going to do things? Kami sa MIX, we have come up with our own governance. We have proven in mind how we are supposed to do things. So dili na ma-training ng mga karaan niya mga empleyado. Nakikita ko na ito ka ng malleability and elasticity. I cannot speak for them, but normal na siya sa tao na doon na din na limitations sa mga malleability and elasticity. So elasticity means your ability to return to your original shape na after ka i-train, ibalik niyo mo maka-perform yan kung ka wala ka ma-disturbo sa training na lipulo sa lahat.
No? Malleability is dili gyud mo kay tungkol balik kasi mo original shape, ibutang gi-reject ang training. But na form ka, ni balik kasi mo original shape, but bago na ka features. So naayon sa to sila dynamics dito sa engineering, which I believe human resources can assist. They can even simulate. Daghan kayo nindot ito, magasto pa, may invest ka on the software, but it's worth the time. Sige, kinanglan na gano'n Sir Dax. May motto Sir Dax. May motto na yun. May gini si Sir Dax yung spokesman sa City Hall kay kalma kayo masulti. Gawas nga bright. Mas maayod nga na yung mga panghitabo ng ani sa City Hall karon, it will be a reminder for everyone nga kanang public office is a public trust. And admire the understanding ni Sir Dax nga you are not loyal to the person but you are loyal to the office. So, yeah. Kung saan siya ay opinion sa mga tao nga gidiligitan ng power nga na ang mga excesses pa nga makontrol ka. Now, this will be a learning. No? Kunya, kanak sarang back orong ni puli na, so to speak. Remind sa sila nga, unong kabuhan na na. So, dili angay magbuhat o mga butang magdali-dali nga mamilis o mga tao or political mga partisa. So, kinahanglan og ang idea gito ta. If I may, Raymond from the Legislative Office, now acting mayor in the executive office, will seek guidance from the mayor kay gisuspend man siya 6 months para ang iyang objective is continuity. Kaya di man na overnight. In fact, kanang one term di gina paigo sa kagod nga chief executive. How much more anang 6 months? 6 months. So, mas may noon sa nga doon na kay mga improvement ka ipuno kaysa major nga reorganization improvement. For example, ang wak masildo isunduan. Diba? Ang katong mga malangan na sweldo sa job order, i-on-time yun. Kaya ang kanang mga pobre in town, mga anak pawis, ang ikaw na giutang na. So i-on-time din na siya. That is an improvement. But that's where technology will come in. Diba? Kaya kibaw man tangan na ikwata. Nganong gilit man mo time. That's a big challenge. Diba? So those are things. Karon ni adapt ang acting mayor of kanang diplomacy nga policy rather than aggressive. So, mo contribute yun ang imong team. If you are surrounded by a team nga, attack kita nito, aggressive ka, that cannot be. So, manang yung ko nga, not to blow your horn, no? Sir Dax, mas mayon ta to. People like you, nga doon ay kaalam, ang sinultian, diplomacy yun. Because in a civilized society, in a highly organized city, kailangan diplomatic yun, approach sa mga problema. Kaya, I think, migo man ako sa may krama, na overspeeding sa dagupan. Diba? Daghan kayo ha, atake CPA, atake FCWD, niya, katong mga taxes, real estate taxes, those are what? Kadang, lisod na mga kuwan na. Imong gisugal ang imong buwan. Gisugal ni mo yung sa imong political na future on the line. So, he needs to have a good team. So, manang ako, maminaw lang sa rin mo, nag-online mo ta. Mayo yun nga, you start it right. No? Oh, yeah, continuity. Okay, 6 months na na. Unless they are praying and hoping for some more. No? That's another thing. So, katong iya sang mga cordon sanitaire nga bago sa ato sa lang reminder nga ay mo palabi. Kay kanang magpalabi-labi ta di ginamayo. Kay 6 months naman ta. Di ba? So, ya kanang imong opisina is very sensitive. Kay mabuang si Dax sa butahi ulo din natin. Pahamutan. So, gano'n lang. Tanong ka sa linya sini. Nga, o kang technology na masabutan. Panay. Kanang kung ingon na computerized election, kanang computerized democracy, everything now belongs to the technology, not with the people. Wala na, no? So nalipay ko Sir Dax nga, bisan sa imong kabisi ron
diha naari ka diri to share kay kining taga-media mga marites ni. Unsa na ka dito sa sulod, no? But you keep your calm. So there's nothing to worry. Katurang mga madlungon mo ay ma-problema. Di man nakalikayan. Kaya naman si uban mga badlungon yun. Di ba? Labi nga si Mayor Mike na dili pag unsa nga nagdating na iyang Panginoon karon. O say isalig na din niya sa mga lieutenants. Tanan ba? O niya nasa mga assessment nga si Mike naamong lang sa dili niya mga lieutenants. Di magkakalitay na, that's a public opinion. Pero certainly dili ni Dax kasi Dax is parabuyag lang is working with the technology for the good of everyone. And ingon mo to Sir Mike ko na mabutangan ni internet din eh, kaya maka-video conference sa akong nagsika. Mo din akong dinimay ni mo Sir Dax na mahimo ba na siya? Kaya harang ako, pagpalit na akong TV na ako, para na naka-internet, pagpalit sa akong TV na ako. Kaya makakubra naman ko. Ay. Budget. Actually, internet connection. Internet connection. Unya ang CNU na po sa Smart University Program. Most kanang state universities na nagka-project po sila smart campuses ba. Yang mainly doon ay 4 yun ka mga kanang strand nga isgutan na to ana kanang transportation, power, water, and communication. Kanang sa direksyon sa mix pagkakaroon kanang upat ka mga dagko nga infrastructure imong naskutan ganiya may business ba. Kanang usa sa problema na to kayo kini man sa communication, internet. Pag-improve na to diri sa Cebu City. Unsa nga approaches na to nga mapadali na to ng upat ka mga areas sa sektor sa paghimo na to smart city subay sa direksyon sa Cebu City. Kana siya naman siya gitawag infrastructure na siya po. Ang tawag mo na kay utilities. Now, in a smart city, na siya yung layers. First layer is governance. The next layer is utility. Ngayon mo na siya importante. Ang next layer is livability. So, unsa man siya livability? Ang livability are applications that can help you find asa kayo pinakamaayong magpuyot ka relative sa imong trabahoan. Unsa may best nga employment opportunities? Unsa may best industries nga attract for the city appropriate for its resources? Livability, no? And then ang last will be kanto na accessory na for livabilities, meaning like integration sa delivery system, integration sa fintech, sa mga payment systems, kung sila tumoy yung pinaka-outliers. So ang iuna na to is the infrastructure for this smart governance, ang soft na aspect. On the hard aspect, karon we are about to do POC, naghikay na lang sa papilis for a fiber loop para connectivity sa danan. Na-offer mo na to Japanese firm for a fiber loop na asa lang dito, na ang loop na mag-integrate ni siya tanan na itong utilities or ang communication infrastructure na maka-mesh na ta sa atong internet sa syudad. Once ma-connected na, ang mga tao can freely get information and also provide information that can help us. And that's true. Like, what matter link up sa water, sa power, and everything. Because we could have seen as ang napita sa atong water tables kinahanglan i-rehabilitate. No? Ang ating flooding program, ma-attach na to rehabilitation of these aquifers. Doon na yung coordination, but without the integration of this information, lisod. So, sir, like, pila may electrical demand na kinahanglan sa city if we wish to grow. Kung sa klase sa industry, for example, may nitang mga tracted IT firms, kinahanglan tagdagahan data centers. So, kung kinahanglan tag data centers, kinahanglan tag-usog ng internet connection, kasta kurinti. Asa man ito power for the kurinti. Then perhaps ang atong power, i-align na ito sa atong waste para mag-produce power and waste, then makataba. Solar. Huwag lang talaga may dahil kong problema ron, technology-based dito na, no? As technology, sa kung may matabang sa pag-in.
Right now, we are depending on the experience and the instinct of leadership. Pero kung makaprovide tayo data, then masayan ang pagpangita ng solution. Now, with regards to the school programs, I should encourage more schools. In fact, I would even recommend na sukod sa elementary, logical thinking. Sukod sa kindergarten, logical thinking. Why? Di ba nato sa una ang sikat kayo sa harapan ng philosophy? Wala siya hindi kayo. Karon ang pinakagrabe o advancement is technology, science. I would not say that it's kinahanglan ang humanity na ito kaya mabilin, itong creativity kaya mabilin, but we should be able to utilize technology. At least kanatin ang data, no? Kamaog na magamit sa mga tools. Ang tanang kong talpos, ang 96% ang coverage, karon padung na 100% coverage, but pag-audit, putol-putol din atong networks, right? So there's a company that will help the city and design na provide a bridge. Kung asa itong mga network na nakaputol, butangan na ito o nga interconnect sa tanang networks para dili yun mabihang ang communication sa city. Dili yun mabihang. Kaya mo ginasay pinaka-importante, communication is more important than power. Although kinanglan niya power, di ba? But kung di ta ka-communicate, di ta ka-coordinate, di ta ka-solve. No? Then kung ang power ang problema, through communication, masolve na ito ang problema sa power. Then makasustain ang communication. Because you know why? Ang truth, maglisod gani ang truth o prevail din sa city. Samot na maglisod ang truth o kaabot dito sa national government. And providing that direct line between you and the national officials, perhaps na ay mas maayong mag-bridge sa truth. Kaya mga mas importante kung sa tinuod, di ba? Kaya kung maglubog na ang information na wala na, garbage out mo na. But my last word would be, siguro ang word is fleeting. Fleeting. Kung sa ka-fragile dito na, kung saan siya kadali, wala. There is nothing permanent. And whatever we have, it's not ours. It's just being entrusted to us. Ito yung like Asha Bertin, na pa-necessary captain. Because it's not ours. Dili nga ito, karang mandate na nihatag sa mga tao. It's not yours. It's the people's mandate that's given to you. And for us, kami, we're just workers. This is the trust of the executive that's given to us. Dili na amo. No? I maintain that posture. In fact, ba ko na may istorya ni Mayor na pinakaman sa gawa ko siya ng I think sa renewal, last renewal to sa right sizing ko, Mayor. You know what? Our posture every day is to earn the position and deserve the position that I am given, the trust that I am given. Kada adlaw gitrabahoan na nako, na ma-earn na nako, nga di ko mauro, galing ko diha ako sinaha, nga wala na ko usiki ang pagsabi sa butang ko diha. Wala na ko usiki ang kwarta sa katawhan. Nag-gasto pa na nako sa ako ang opisina. So, what man, pinaka-bright na tao, maparong nagkausa, makalimot na siya. And then what becomes of that person? Wala. Because the intelligence was not his in the first place. It was just entrusted to him. No? I hope, maybe, kung kitang tanan, hinanana ang atong postura, din na ato. So we have a responsibility to do what's good for this. To make something good come out of what's being entrusted to us. Perhaps, ang atong syudad, mapaspas na problema. Niya, mujutay ang conflict. Kung inana ang postura ng ito. Diyan ang punto, may punto. Banay ni Juan TV Show at Tangi. Banay ni Juan. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme
You will be my witnesses. Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home.